ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଅଷ୍ଟମ ଯଶୋଆପୁର ମହୋତ୍ସବ। ଦୀର୍ଘ 8 ବର୍ଷ ଧରି ଯଶୋଆପୁର ବିକାଶ ପରିଷଦ ଓ ଯଶୋଆପୁର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ମହୋତ୍ସବରେ ଉଦ୍ଘାଟକ ଭାବେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଅଶୋକ ମହାପାତ୍ର, ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଏକାମ୍ର ବିଧାୟକ ବାବୁ ସିଂ, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ମିଶ୍ର, ସମ୍ମାନିତ ଭାବେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ ଢାଲି, ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଧାନ, ନାଲ୍କୋ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆଶୁତୋଷ ରଥ, ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ରମାଲତା ନାୟକ, ବରିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ବିଧୁ ଭୂଷଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସାଂସଦଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଦୀପ୍ତ କୁମାର ମହାନ୍ତି ଯୋଗଦେଇ ମହୋତ୍ସବର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଗାଁରେ ଭାଇଚାରା ଓ ଗାଁର ପରିଚୟ ଜନମାନସରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ରଖିବା ମହୋତ୍ସବର ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ବୋଲି ଅତିଥିମାନେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା କଳା, ସଂସ୍କୃତି, ଐତିହ୍ୟ ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 15 ଜଣ କୃତି ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ଆମ ଯଶୋଆପୁର ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ମହୋତ୍ସବର ଉପଦେଷ୍ଟା ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଶେଷରେ ଗୋଟିପୁଅ ନୃତ୍ୟ, ସମ୍ବଲପୁରୀ ଛଉ ନୃତ୍ୟ ଆଦି ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରିଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମହୋତ୍ସବର ମୁଖ୍ୟ ତଥା ବିକାଶ ପରିଷଦର ସଭାପତି ରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର, ସମ୍ପାଦକ ତାପସ ସ୍ୱାଇଁ, ପ୍ରକୃତି ବନ୍ଧୁ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଭୋଇ, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ନଳିନୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ଉପସ୍ଥାପିକା ଆନି ପାତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା मेंबर जशुआपुर महोत्सव। एक्चुअली गोटे छोटिया गाँ हूँ जशुआपुर जहाँकि जयदेव निवेदन प्रथम थर पर दी थर डाक लफाफा हो भारत सरकार डाक मंत्रालय तरफ बहुत खुशी लगुच। दुईटी खटर आरंभ होता गोटे बिल भितर आरंभ होता जशुआपुर महोत्सव आज अष्टम वर्ष पदार्पण करमर अंचल जो जयदेव माटी हूँ आमर योग्य संतान मान माटी बरपत्र मान माटी से माटी को सम्मान जन आम ऐतिह्य कला संस्कृति को आगू नापी उज्जीवित रखा उद्देश्य ए महोत्सव करने मूल लक्ष्य एवं विश्व दरबार रे जमती जशुआपुर ना एक छोटिया गाँ तार महकी विश्व दरबार ये महोत्सव मूल लक्ष्य। जशुआपुर कला संस्कृति के नहीं खाली जशुआपुर कहीं आम ओडिशार कला संस्कृति के नहीं जशुआपुर महोत्सव निश्चित भावे आगामी दिन में एक माइल खुंटी हम ए कला संस्कृति पृथ्वीर सर्वश्रेष्ठ कला एवं संस्कृति ओडिशार कला संस्कृति प्रभु जगन्नाथ का संस्कृति ए कला संस्कृति की आम जेते प्रचार प्रसार करि मो जगन्नाथ प्रचार प्रसार आवश्यकता नथिबा स्थले आज सारा पृथ्वी रे मो संस्कृति एवं प्रभु जगन्नाथ का संस्कृति निश्चित भावे कहबी घरे घरे आदृत है एवं ए कला संस्कृति की लेकिन जितेबाला महोत्सव पालन करा जाउछि ए मो पई एक गर्व एवं गौरवर विषय। ओडिशार ऐतिह्य निश्चित भावे सारा भारत वर्षर एक श्रेष्ठ ऐतिह्य कहीं ना भारत वर्षर स्वाधीनता संग्राम एठारु तार मंजी पोता होता बा खोर्धा माटी आज जो माटी की लेकिन आम गर्व अनुभव करूँ पाइक विद्रोह तार मूल मंजी बा मूल दुआ पड़ा आज से माटी की नहीं आम समस्ते गर्व अनुभव करने सहित विकसित ओडिशा विकसित भारत जो स्वप्न देखुचु मुझे निश्चित भावे कहबी जशुआपुर महोत्सव तार एक अंश हम जशुआपुर महोत्सव ता एठी मंजी पोताहला विकसित ओडिशा विकसित भारत। ए महोत्सव जो अष्टम जशुआपुर महोत्सव 2025 आयोजक होती जशुआपुर विकास परिषद द्वारा आयोजित कर कार्यक्रम आर मुख्य लक्ष्य है आम ऐतिह्य आम संस्कृति आम परिचय आउ गाँ गहली रे जो भाईचारा वृद्धि करवा एवं गाँ गहली लोक मान गोटे मान भाईचारा सृष्टि करवा परस्पर भितर हिंसा राग छाड़ी निज भितर किभली भाव में आम शांति सुखरे निरागमय जीवन यापन करवा गाँ गहली आउ गाँ गहली रे लोक मान को नहीं जो पर्वपर्वाणी अच्छी ताकू आम समयत भाव में पालन करवा आर मुख्य उद्देश्य आ गाँ को सारा ओडिशा रे एक आदर्श गाँ करने सदाबले प्रचेषा जारी रही जशुआपुर विकास परिषद आर प्रतिष्ठाता रंजन कुमार महापात्र से जड़े समाजसेवी अच्छा सहित आम आसोसिएट भाव में कम करुचु एवं जो रहा आमर जशुआपुर विकास परिषद विभिन्न जो प्राकृतिक विपर्य समय आम असहाय लोक मानू साहाय्य करिथाउ ता सहित अंचलर जो विकसित प्रतिभा जो माने निज निज क्षेत्र में पारदर्शिता लाभ कर मंच रे से आम संबर्धित करिथाउ तांकर
କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଥାଉ। ଯଶୋପୁର ବିକାଶ ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏ ଯେଉଁ ମହୋତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରି ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଆମେ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଣିଥାଉ। ଏମିତି ଗୋଟି ପୁଅ ହଉ ତାପରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା କିଛି କିଛି ଯେଉଁ କଳା ରହିଛି ତାକୁ ଜନମାନସରେ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ହେଉଛି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ବାଲିପାଟଣାରୁ ପ୍ରଭାତେଂଶୁ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଚର୍ଚ୍ଚା ନ୍ୟୁଜ୍।